हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सुभी ट्यूटोरियल। तो पिला माने OSSTET CDP थ्योरी क्लास रो आज आमे कोन पढिबा ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बा ताको ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कोए जे जोटा कि स्टर्नबर्ग देथिले एवं सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मध्ये पढिबा जोटा कि भाइगर्स्की देथिले। तो पिला माने ए दुटा हमर इंपोर्टेंट टॉपिक। तो पिला माने जदि तुम प्रीवियस वीडियो देखी ना हो देन मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देछि आपण माने जाई कि से समस्त वीडियो देखि परिबे जहाँ फल आज वीडियो आपण मानक पे बुझिबा पे इजी हेबो। तो पिला माने जदि मो चैनल रे प्रथम थर पे अछंती देन चैनल को दया करी सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन आपण माने मो चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु पिला माने आज रो पाठटी को हम स्टार्ट करिबा। तो पिला माने फास्ट पढ़िबा कोन ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बाय ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा कि के देथिले स्टर्नबर्ग देथिले। तो पिला माने जेहेतु स्टर्नबर्ग देथिले फास्ट तांका विषय टिके जानिबा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज लॉ ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव थ्योरीज। तो पिला माने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग होचंती जने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। पिला माने बेले बेले तुमको एग्जाम रे एमती भी पचार जे जने साइकोलॉजिस्ट रो ना देथिबो देन सी तांकर नेटिव प्लेस मध्ये पचार दे। तो सेत पे मने रखिबे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कोठी बिलोंग करंती अमेरिका रो। Sternberg is best known for his triangular theory of love, which states that there are three components to love: intimacy, passion and commitment। तो पिला माने triangular theory of love के देथिले स्टर्नबर्ग से जो triangular theory से तीनटा component कौन कौन गोटे हैला intimacy, passion and commitment। हमें डिटेल्स पिला माने आगो पढ़िबा। The Triarchic theory of intelligence formulated by Robert Sternberg is a cognitive contextual theory that states three forms of intelligence। से तीनटा फॉर्म कौन हला गोटे हला प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एवं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो पिला माने जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एटा मते तीनटा फार्मूला को बेस करके तो तीनटा फॉर्म को नेकी कौन कौन प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। Sternberg believed that intelligence is more than just IQ scores and academic achievement. It also includes the ability to be creative and solve problems practically। तो पिला माने स्टर्नबर्ग बिलीव करथिले जे IQ ठार मध्य अधिक एकेडमिक सक्सेस कोठी मिलि थाए ना जेते बेले गोटे पिलाठी रे इंटेलिजेंस देखा दे। इट ऑल्सो इनक्लूड्स द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली। एवं से कहते जे एटा गोटे एबिलिटी जोटा कि क्रिएटिव एंड प्रॉब्लमटा सॉल्व करा जाय पथ प्रैक्टिकली बुझे होचे पिला माने। एबे चलंत एबे डिटेल्स पढ़िबा। तो पिला माने स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा कि तीनटा फॉर्म थला गोटे हला एनालिटिकल और जाको हम कहूचे कंपोनेंशियल, नेक्स्ट क्रिएटिव और ताको हम कहूचे एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल मजाक आम कहे कॉन्टेक्चुअल। तो पिला माने ये एनालिटिकल कहले कौन जोटा कि प्रायर नॉलेज जेमती कि देख पिला माने प्रॉब्लम को सॉल्व करबा हला, नुआ इन्फॉर्मेशन को सिखिबा हला किबा कोनोसी जजमेंट प्रोवाइड करबा हला, इवैल्यूएटिंग किबा प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेमती क्रिएटिविटी कहले कौन पिला माने ता अंडर दुटा जिनस आसीबो गोटे हला नोवेल्टी प्रॉब्लम्स आ गोटे हला ऑटोमेशन। नोवेल्टी प्रॉब्लम कहले माने जो सिचुएशन को से नुआ रे जाने ताको हमें कहउछे नोवेल्टी प्रॉब्लम्स। ऑटोमेशन कहले जो सिचुएशनटा सी माने बारंबार हेबा फल रे ताको एते इफोर्ट देबा को पड़े नाही प्रॉब्लम सॉल्व करा पे ताको हमें कहउछे ऑटोमेशन। सेमती प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल अंडर रे तीनटा आसीबो गोटे हला एडाप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। एडाप्टेशन कहले पिला माने जते बेले एनवायरनमेंट को से अडाप्ट करे, शेपिंग कहले एनवायरनमेंट को से जते बेले चेंज करे एंड सिलेक्शन कहले जते बेले से न्यू एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करे बुझिला। एबे प्रथम पिला माने हमें देखिबा कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। It refers to the ability to break down the problem into components and analyze things for problem solving। तो पिला माने गोटे प्रॉब्लम को जते बेले हमें तार कंपोनेंट बा आम ताको डिवाइड करिकि जते बेले आम से प्रॉब्लम को एनालिसिस करूचे ताको बुझौचे।
It refers to the internal mechanism used in problem solving. ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେକାନିଜିମ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ. It reflects the traditional conceptualization of intelligence and relates more to the academic achievement. ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଟ୍ରାଡିସନାଲ କନସେପଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ଆକାଡେମିକ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ. ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ. ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ କଲେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଅମୃତ ଏମିତି ତୁମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି କନକ୍ରିଟ୍ ଆଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ. କନକ୍ରିଟ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଫିଲ୍ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛ ବଟ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ ଟଚ୍ କରିପାରୁନ ବଟ୍ ତା ଉପରେ ତୁମେ ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଆକ୍ୱାର କରୁଛ ବା ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ. ତ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିବ. କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ. ତ ପିଲାମାନେ ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାର୍ଟ which control the other two component. other two component କହିଲେ କୋଉଟା ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଉ ନଲେଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କିଏ ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ. ଦେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ମନିଟର ଦ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍. ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଡିସିସନ୍ ତିଆରି କରିବା ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କରିବା ହେଲା ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ. ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟେ ଅଛି ତ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, କେମିତି ୱେରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ୱେରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ. ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ. ସେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଏ ଟାସ୍କ ଅର୍ ସଲଭିଂ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍. ଦସ୍ ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର, କୋଡ଼ିଂ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି. ଯେମିତିକି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲ ଏବଂ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦେବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଆଟେନସନ୍, କୋଡ଼ିଂ, ମେମୋରି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ. ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନଲେଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଆକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ ଇଟ୍. ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିବ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ନା ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପରେ ତୁମେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନଲେଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା. ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ତିନିଟା ଆସିବ ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ. ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ. ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ବାଇ ଏନଗେଜିଂ ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ. ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଆନ୍ସରକୁ ଥିଙ୍କ କରିବ. ତ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି. ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ୱାନ୍ ୱେରେ ନ ସଲ୍ଭ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ତୁମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ. It use prior knowledge and experience to come up with new ideas and solve problem. ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ଦରକାର ବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ. ତ ପିଲାମାନେ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ନୋଭେଲ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଟୋମେସନ୍. ତ ପିଲାମାନେ ନୋଭେଲ୍ଟି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ନୋଭେଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନେଭର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍. ପିଲାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆଗରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରି ନାହିଁ ବା ନୂଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନୋଭେଲ୍ଟି. In this situation, people try to deal with the new situation with different ideas with the help of their knowledge. तो यही समय से तार नॉलेज को यूटिलाइज करके से विभिन्न प्रकार वे तार प्रॉब्लम को सॉल्व करि थाए. ऑटोमेशन कहले कौन पिला माने ऑटोमेशन कम्स आफ्टर रिपीटिंग द टास्क मल्टीपल टाइम्स एंड टास्क कैन बी डन विथ लिटिल और नो एफर्ट. जिते बड़े पिला माने गोटे टास्क आमको बारंबार दिया जाए बा बारंबार आम सहित रिपीट हो जाए कौन प्रॉब्लम देन ताको आमे कौन इजिली सॉल्व करि परिबा. सेतिपय कोनोसी मध्य हमको एफर्ट देबाको पड़नଥାଏ नचेत कम एफर्ट देबाको पड़िଥାଏ. तो ताको आमे कहूचे ऑटोमेशन. बुझियला एबे पढ़िबा पिला माने कौन ना कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस.
It refers to the ability to use information to function effectively in life. तो आम लाइफ रे आमे इनफॉरमेशन टा केमती इफेक्टिव करिबा तो ताको आमे कहूचे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रीट स्मार्ट और बीइंग हाई ऑन कॉमन सेंस. तो पिला माने याको आमे अदर अर्थ स्ट्रीट स्मार्ट बोली कहिथाउ एवं कॉमन सेंस बोली मध्य कहिथाउ. It is the ability to understand and deal with everyday situation and event successfully. तो आमर डे टू डे लाइफ रे आमे जहाँ भी प्रॉब्लम बा सिचुएशन फेस करूचे एवं ताको आमे केमती हैंडल करूचे ताको बुझाउचे. इट इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट adjust and change depending on the contextual requirement. तो आमे सिचुएशन को लेके आमे जहाँ भी अडॉप्ट कले किंबा जो प्रकार वे आमे एडजस्ट करूचे किंबा आमे जहाँ भी सिचुएशन को लेके आमे निज को चेंज करूचे किंबा एनवायरनमेंट को चेंज करूचे ताको बुझाउचे. तो अडैप्टेशन कहले कौन तो या अंडर पे तीनटा जिनस आसियो कौन कौन अडैप्टेशन सेटिंग एंड सिलेक्शन. अडैप्टेशन कहले कौन ना it takes place when one makes change within oneself to adjust to a new environment. तो निज भितर न्यू इन्वायरमेंट को लेकिन से जहाँ भी चेंजेस आने हम ता कहूचे अडैप्टेशन. शेपिंग कहले कौन इट ओकर्स व्हेन वन चेंजेस वन्स एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. तो ता दरकार अनुसार से तार एनवायरमेंट को जो चेंज करे ताको आमे कहूचे शेपिंग. सिलेक्शन कहले कौन इट इज डन व्हेन ए कम्प्लीटली न्यू एनवायरमेंट इज रिप्लेस्ड विथ द ओल्डर इनइफेक्टिव वन. तो जेतेबेले से तार एनवायरमेंट को चूज करे आमे ता कहूचे सिलेक्शन. तो बुझेला पिला माने तो पिला माने आशा करूची ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपण माने बुझी पारिथिबे जोटा कि आपण मानकर स्टर्नबर्ग देथिले. एबे देखिबा पिला माने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जोटा कि देथिले भाइगोर्स्की देथिले. तो पिला माने एबे देखिबा भाइगोर्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म. लेव भाइगोर्स्की जे born 1896 and died 1934 was a Russian psychologist. तो पिला माने एटा मने रखिबो लेव भाइगोर्स्की कोठु तांग नेटिव प्लेस कोठा रशिया. तो सेतमै दा कहजे रशियन साइकोलॉजिस्ट. He is considered as the father of social constructivist theory. एटा पिला माने मन रखिबो फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहा कह जाए भाइगोर्स्की को. He is known for his social interaction MKO by more knowledgeable than other ZPD by zone of proximal development scaffolding एवं कल्चर लैंग्वेज ए सबू को नेकी से तांको थ्योरी देथिले. तो सेति पे से फेमस. emphasizes the contribution of social and cultural factors to the cognitive development of the individual. एवं से सब बेले सोसाइटी एवं कल्चर को फैक्टर हिसाब रे ग्रहण करथिले इंडिविजुअल डेवलपमेंट पाए. तो पिला माने चलंत एबे डिटेल्स पढिबा एमकेओ कोन जेडपीडी कोन स्कैफोल्डिंग कोन. पिला माने प्रथमे पढिबा कोन ना सोशल इंटरैक्शन. सोशल इंटरैक्शन कहले कौन ना सोशल इंटरैक्शन प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो सी कहूले जे गोटे चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेबा क्षेत्र रे कहार मुख्य भूमिका रही ना सोसाइटी रो. द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट आफ्टर्स ट्वाइस एवं कहितले जे गोटे चाइल्ड क्षेत्र रे कल्चरल डेवलपमेंट दुई थर देखा जाए. फास्ट ऑन द सोशल लेवल गोटे सोशल लेवल रे एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल. तो कल्चरल डेवलपमेंटा दुई थर देखा जाए गोटे सोशल लेवल रे गोटे इंडिविजुअल लेवल रे. तो पिला माने सोशल लेवल कहले कौन ना इट इज बिटवीन पीपल व्हिच इज कॉल्ड एज इंटर साइकोलॉजिकल बोली कह जाए से पीरियड को जोटा कि इंटर साइकोलॉजिकल कहले कौन पिला माने नॉलेज थ्रो कांटेक्ट एंड इंटरैक्शन विथ पीपल. तो लोक मानकर संस्पर्श रे किंबा तांको सहित इंटरैक्शन कला फल रे जहाँ नॉलेज आसे आमे ता कहचे सोशल लेवल बा इंटर साइकोलॉजिकल बोली कहचे. सेमते इंडिविजुअल लेवल कहले कौन इन व्हिच इज इनसाइड द चाइल्ड कॉल्ड जोटा कि आमे कौन कहचे इंट्रा साइकोलॉजिकल बोली कहचे. तो इंट्रा साइकोलॉजिकल कहले कौन पिला माने इनसाइड द चाइल्ड नॉलेज बाय एडिंग ओन पर्सनल वैल्यू. तो निजर मत बा निजर व्यू अनुसार सी जहाँ भी निज को चेंजेस आने बा एनवायरनमेंट को चेंज करे आमे ता कहूचे इंडिविजुअल लेवल बा इंट्रा साइकोलॉजिकल बोली कहूचे. बुझेला पिला माने सोशल इंटरैक्शन किभली फंडामेंटल रोल प्ले करथाए.
ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ MKO ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ମନେ ରଖିଥିବ। MKO କହିଲେ କ'ଣ? ଦ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହାର ମିନିଂ ନା ଦ MKO refers to anyone who has a better understanding or a higher ability level than a learner with respect to a particular task, process or concept। ତ ଯେକୌଣସି ଟାସ୍କ ହଉ କନସେପ୍ଟ ହଉ କି ପ୍ରୋସେସକୁ ନେଉ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? MKO କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦ MKO ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ଥଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଏ ଟିଚର coach or older adult, but the MK could also be peers, a younger person or even computer। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ MKO ବା ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର ସେଇଟା କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଲ୍ଡର ହେବେ କିମ୍ବା ଟିଚର ହେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ବାକି ସିଏ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନଲେଜ ଜାଣିଥିବ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ MKO ହେବ। ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଗୋଟେ MKO ହେବ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଅ ସେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ବୁଝିଲା? ତ MKO ହେଉଛି ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର ବା ତମ ଠାରୁ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଠାରୁ ଜଣେ ଯଦି ତାଠୁ ଗ୍ରେଟର ନଲେଜ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାର ଭଲ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା MKO। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଥ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅର୍ ଇନ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ୱିଥ୍ ମୋର୍ କ୍ୟାପେବଲ୍ ପିୟର୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଏ ତା ନିଜର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଅଦରମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। When a learner is close to mastering a skill set required to complete a task but still need ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଟେ ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ବାକି ତାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେମିତିକି ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସୋ ଦେ ଆର୍ କନସିଡର ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦେୟାର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମନେକର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ସିଏ ହେଲ୍ପ ନେଉଛି ଯେଉଁ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସେ ନିଜେ ଯାହା କରିପାରିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ZAD। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ZADର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ହ୍ୱେର୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ZAD, ଯାହା ବି ସେ ନଲେଜ ତାର ଓନ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଯାହା କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ZPD ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହ୍ୱାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଡନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୱେର୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ତାର ଯାହା ବି ନିଜର ନଲେଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ZAD ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ତାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ZPD ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ZPD ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ନିଡ୍ ହୁଏ ଆନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ଏ ନ୍ୟୁ ଟାସ୍କ ଅର୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କିଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଡ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଯେକୌଣସି ରିସୋର୍ସ ହେଲା ଟୁଲ୍ସ ହେଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଲ୍ପ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ if students are not at the reading level required to understand a text being taught in a course, the teacher might use instructional scaffolding
टू इनक्रिमेंटाली इम्प्रूव देयर रिडिंग एबिलिटी। तो जितेबाला पिलामाने देख ताको गोटे स्टेज आउट स्टेज को जीवाको अच्छी रिडिंग माने पढ़ा क्षेत्र तो ताको मेन है ताको पढ़ा दरकार। तो से पढ़ारे जो हेल्प कले टीचर तो सी भी वन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग बुझी होची। मैं तुम अन्य अर्थरे एमती बुझीपार गोटे छुआटे गोटे चैप्टरटे तार अंडरस्टैंडिंग लेवल से ठीक से बुझीपारने देन टीचर ताको जो हेल्प करेंगे आउ थे बुझेबे ताको से प्रकार हेल्प को मध्य आम कहवा स्कैफोल्डिंग। तो पिला माने एबे देखिबा एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ वाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिव कौन कौन एजुकेशनल इम्प्लिकेशन बा शिक्षा क्षेत्र में कौन कौन आमको सी सहयोग करिथाय। फर्स्ट है कोलाबोरेटिंग लर्निंग रे हेल्प करता है रेसिप्रोकल लर्निंग प्योर कोलाबोरेशन एक्टिव लर्निंग एवं रोल ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन में बहुत हेल्प करता है एवं आसेटिव लर्निंग रे मध्य हेल्प करता है। तो पिला माने आशा करुँच आज क्लास टी को आपण मैंने बुझीपारि तो पिला माने जदि किसी भी डाउट अच्छी देन मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु मु ट्राए करी कि आपण मानको डाउट टी को क्लारिफाई करने। तो पिला माने वीडियो को शेष करने पूर्व कही रखुची जदि मो चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियोज एवं इनफॉरमेशन आपण माने मो चैनल माध्यम पाइपर। थैंक यू फॉर वाचिंग।